turirukanse tugiye muri RDC. Ingabo z'i Burundi zimaze gusesekara ku kibuga cy'indege cy'Igoma, aho zije nazo gutanga umusada wazo nk'uko byagiye bivugwa yuko ingabo z'akarere zose zo muri East Africa zose zigomba kugerageza zikaza mu gihugu cyo muri RDC kugira ngo barusheho gukumira cyane iyi mirwano ikomeje guterwa na M23 ndetse na FARDC. Ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Very Frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera, mwafashe inyakira amajwi zanyu ngo tujyane mu makuru. Niba uri mushyashya dukandire kuri subscribe uze kudufasha, hanyuma unayasangize n'abandi bataramu benshi bataragera kuri Paparazzi ariko bakaba byanze bikunze nabo bumva Rwanda Paparazzi TV, bagomba kuko ibishoboka byose kuza ngo nabo tujye tubana. Reka twihute cyane, ubwo mwebwe mwabyumvise ibyo mugomba kudufasha gukora nibyo ngibyo. Turirukanse tugiye muri RDC. Ingabo z'i Burundi zimaze gusesekara ku kibuga cy'indege cy'Igoma, aho zije nazo gutanga umusada wazo nk'uko byagiye bivugwa yuko ingabo z'akarere zose zo muri East Africa zose zigomba kugerageza zikaza mu gihugu cyo muri RDC kugira ngo barusheho gukumira cyane iyi mirwano ikomeje guterwa na M23 ndetse na FARDC. Izi ngabo n'ubundi zimwe zije mu ndege, izindi zizaciye ubutaka zice mu Rwanda zihingukire mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko tukibikesha ibinyamakuru bitandukanye byakomeje bitangaza yuko hategerejwe n'izo muri Tanzania ndetse n'izo muri Kenya, zindi zizaza n'iza South Sudan nazo zizaza. Urebye ingabo zitagomba kuza gukandagira muri kino gihugu cya RDC ni ingabo z'u Rwanda. Izi zo bazikomye kera rugikubita, bavuga yuko iz'u Rwanda zitakwiye kuba zashobora kuza hano muri Kongo ngo kuko u Rwanda ngo nirwo ngo ruteje imvururu n'intambara ya M23 mu burasirazuba. Niko leta ya Kongo yabashije gusobanura ibi ngibi. Kugeza ubu ngubu rero iz'u Burundi zo zikaba zimaze kuhagera muri kino gihugu cya RDC, aho bivugwa ko bo bazagenda bagerageza guhagarara hagati y'abano barwana aba FARDC ndetse na M23 kugira ngo barebe yuko ibyavuzwe i Bujumbura n'ahandi hagiye habera inama yuko ibyo bagiye basezerana bishobora kubahirizwa kugeza uyu munsi. Ngayo nguko niyo makuru turimo turabona, ariko nubwo ingabo zikomeza kuza kenshi cyane, abanyekongo bagiye bazikemanga bavuga yuko icyazizanye ari ukurwana na M23 kugira ngo babasubize inyuma. Ariko usanga barigize abavugizi, usanga ngo ibyo bakagombye kuba bagomba gukora ngo ntabwo ari byo bakora. Ibi byagiye byumvikana biri kuvugwa cyane cyane na leta ya Kinshasa ndetse n'abaturage badatinya kuba bagera aba basirikare bakababwira bati kuki mutahaguruka mu murwanye M23 nk'ingabo za SADC mu mwaka w'ibihumbi bingahe, mu mwaka mu bihumbi 2000 kubera iki habayeho ingabo za SADC zaje zigakubita M23 zikayirukana ikagenda? Kubera iki mwebwe mutarwana? Mwaje kwigisha se ubutumwa bugufi? Mwaje kwigisha se ubutumwa bw'amahoro bw'Imana? Cyangwa mwaje kuvuga ijambo ry'Imana hano muri Kongo? Cyangwa mwaje mu butembere muri abakerarugendo? Aya ni amagambo y'abaturage bakomeje kugenda babwiriza ingabo zo mu karere, babaza mu by'ukuri ikintu cyabazanye ngo ni igiki. Niba badashobora guhagarara ngo babe bashobora gushimangira cyangwa guhagarara kwirukana inyeshyamba za M23 ngo zive ku butaka bwa Kongo, icyo baje kumara niki? Ibyo byose byavugwaga n'abakongomani bariye Karungu mu myigaragambyo, bakajya bagenda babivuga. ndetse no kugeza n'uyu munsi ntabwo ngo baramenya nk'ingabo za East Africa icyo zikora muri Congo mu gihe n'ubu hacyumvikana imirwano kandi M23 babwiye
guhagarika imirwano ikaba ikigenda ifata ahubwo ibindi bice bitandukanye bya hano muri Congo. Ibi rero ntiyakomeza kubera urujijo cyane buri muntu wese ukomeza gukurikirana intambara yo muri Congo. Kugeza ubu ngubu babasabye kubahiriza amasezerano y'u Rwanda ndetse n'i Nairobi, ariko nta kintu na kimwe bibabwiye. Ibi ngibi bose bararengaho bagakomeza basekurana, ndetse n'ubu amakuru ava muri Congo aravuga ati niyo zaba ari ingabo zingana iki zikaza hano mu gihe baba badashoboye kwifata ngo bahangane na M23 bayirase, ntacyo baba bakimaze. Mbega nubwo izi ngabo ziri kuza, bo barareba abanyekongo bakabona nta kintu babitezeho, nta n'ikintu kizima bumva bari bubuze kubakuraho habe na gato, uretse gusa kuza kwirirwa ngo bibalansa muri Congo, ngo banareba ubwiza bwa Congo, ngo naho ibindi ngo nta kigenda rwose. Urebye ko uketse ko hari ikintu kizima baza gukora n'igikabyo baba bazanye, ngo waba ugira ngo bararara bakubise M23 bayisubiza inyuma, ariko nabo kwibalansa gusa, nta kindi kintu na kimwe baba bashinzwe gukora uretse kwibalansa gusa. Kandi M23 ngirimo irabafatana ibice kandi nabo bakabimenya. Ngayo nguko, reka tugerageze twihute tujye mu yandi. Nari nkuzaniye iyo nkuru y'ingabo z'abarundi zigeze hano i Goma. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere y'uko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga, ari kuvuga cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Suhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Very Frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu aho mwaba muherereye hose. Ushobora kuba uri muri Afrika ariho twumvira, cyangwa ukaba uri muri Aziya, ushobora no kuba uri muri Amerika, tutibagiwe no mu Burayi. Mwese ariho mutwumvira mbahaye ikaze bavandimwe. Wowe mushyashya ushobora kuba ukigera kuri Paparazzi, ngaho dukandire subscribe, tuzikunda cyane nk'amata y'abashyitsi. Iyo uyikanzeho Imana yita iguha umugisha mwinshi cyane, kandi ikindi cya kabiri uhita ubona uburenganzira bwo kujya ukurikirana amakuru yacu guhera
10 z'igitondo kugera hafi saa sita z'ijoro. Ubwo urumva ni uguhera saa 10, ubundi twajyaga duhera saa 11, noneho ubu turahera saa 10. Nibwo rero mujye muba mumaze kwibyura, noneho ubundi dutangirana amakuru tuhatwike mpaka umunsi wose kugera saa 6 z'ijoro. Turihuse, ntabwo turi butinde, reka twinjire mu makuru. Perezida Macron mbere yuko ahaguruka mu Bufaransa yerekeza mu bihugu bya Afurika, imbere yabanje kugirana ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye bo mu gihugu cyo mu Bufaransa, ari naho natwe twabonye kopi y'ibyo bimwe ibyo yatangaje. Noneho turavuga duti reka tuze tubisangize abataramu benshi mwumva n'igifaransa ndabizi 5 kuri 5. Ndaza kuvuga make, ariko we yenda araza kuba abibaganirira mu magambo ye yivugiye. Gusa icyo tuzi cyo nuko yabashije kuvuga ko ndetse yategetse M23 kugira ngo ihagarike imirwano ku gihugu cyo muri Congo. Ni ukuvuga ngo kuri kino gihugu cya RDC, ni ukuvuga ngo aho yavugaga ati tumaze igihe kinini twingingira iyi mutwe guhagarika imirwano ku bitero igaba ku ngabo za FARDC, ariko kandi bisa naho bavuniye ibiti mu matwi, ntabwo bashaka kumva ibyo tubabwiye. Ikindi cya kabiri, na Congo ubwayo igomba gukora ibishoboka byose ikayoboka inzira y'amasezerano. Ntabwo byumvikana uburyo iki gihugu gishobora gukomeza kirimo intambara mu karere kandi harimo ibihugu. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere yuko haguruka, ibingibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga, ari kuvuga cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. Ngo numva ko habaye imitwe myinshi yitwaje intwaro muri iki gihugu, ariko kandi nkibaza n'impamvu ki iyi mitwe idashobora gucika muri kino gihugu bikanyobera. Yakomeje avuga ati cyakora ibyo ari byo byose, ibya mbere na mbere, umutwe wa mbere tugiye guheraho tusaba guhagarika intambara ni M23. Igomba guhagarikwa ndetse n'abayitera inkunga nabo bakazihagarika, kuko nta mpamvu yigaragara n'imwe M23 igaragaza irimo kurwanira. Ati byanze bikunze nzava muri RDC ndetse mbanjije kugerageza kuganira n'abo bategetsi bose, noneho turebe ikintu dushobora gukora kugira ngo intambara ihagarare iri muri RDC mu burasirazuba. Abantu benshi bakomeje guhunga, yewe n'ubu ngubu turimo turakubwira
kukubwira aya makuru, imirwano yo irakomeje muri za Sake ndetse na Masisi. Kuva mu gitondo imirwano yumvikanaga, kandi nanone itigeze ibasha no kumva ngo hari imbunda ntoya wumvaga gusa, zose wumvaga ari imbunda ziremereye cyane, dore ko mu rukerera rw'uyu munsi nanone habonetse indege ebyiri z'igihugu cya RDC cyane cyane za kajugujugu, nanone zagaragazaga ziri kumisha urufaya rwinshi mu birindiro by'ingabo za FARDC. Erega nubwo M23 iba ivuga ko niyo yabahagaritse imirwano ku ruhande rwayo, ariko FARDC iranga igakomeza ibataka, ahubwo bigasa naho iba yabonye imbaraga zo gukomeza kurasa kuri M23. Ni kenshi M23 nayo ikomeza kuvuga yuko ishotorwa na FARDC, igakomeza iyirasa. Rero yayirasaho nayo ikazanzamuka igatangira kwirwanaho, dore ko bavuze ko batazigera batuza mu gihe icyo ari cyo cyose FARDC